आता खबरो विस्तारान जॉब स्कॅमातले आरोपी म्हणत जाका गोंयभरच्या पुलीस स्टेशनांनी भोवडायले त्या पुजान आज मिडिया मुखार 3 जाणांची नांवां स्पष्टपणान घेतली। एक मंत्री सुदीन ढवळीकार, दुसरो निखिल देसाय आणि तिसरो उत्तम पार्सेकार। पुजान मिडिया मुखार सांगले आणि दबक्या आवाजान जातले चर्चेचो आयज बांद फुटलो। इतले दीस कोण तो मंत्री, कोण ते सरकारी ऑफिसर अशी कुजबूज चल्लेली। आपाची आज प्रेस कॉन्फरन्स चल्लेली असताना पूजा उलोवपाक सोदता असो फोन येयलो आणि उपरांत आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार पूजा नायकाक मिडिया मुखार घेवन येयलो। पूजान केल्ल्या आरोपांत पुलिसांचे भुमिकेचेर काळी कुपां दाटल्यात। सीएमाचो हातून हात ना अशें सांगत पूजान तेका विरोधकांच्या आरोपीच्या पांजऱ्यांतल्यान कुशीक काडलो। आयकात पूजा। 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जाल्ले 4-5 कंप्लेंट्स जाल्ल्यो म्हाजे। सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव एनजीपी ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान। सो थंयच्यान ही थंय उले उले भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका। थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं आनी कोणाच्या जॉबाच्या भेटारांची पयशे घेवन जॉब चालू आसा आनी 2019 जॉयनिंग जालें अमित पूजा नायकाकूच घेवन आयलो। मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा। सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून। सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्लें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा। सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले। एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाजोळा एटेच आसा। पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो, दोगांची सांगलेली। नाव सांगलेलें तुमच्यांनी, मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नाव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांची नांव सांगलें। पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें। जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां। कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले? मिनिस्टरान पयशे जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना। पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले। 80 भुरगे। आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? वेरियस डिपार्टमेंट। कोणाक मेरेन जॉब लागूंक नासलो? आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, 300 जॉब कोणाकूच मेळना। तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा। खूब जाणां। ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडली आसा। बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली। ओके। सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना। अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जाल्ले तेन्ना। तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? तुजोच? आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तेंचे इन्क्वायरी केल्या तेंचे इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना। बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा। कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? कोण आसलो? क्रायम ब्रांचाचो। आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेलें तांकां? सांगलें सगळें म्हणजे आता SP 40 उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें आसा। तुम्ही सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना, ते सारखी गोष्ट सीएम हितून इन्वॉल्व। विरोधी पक्षांनी पुलिसांचेर खामसुत्री बावले जावन रावल्यात असो आरोप केल्लो देखून मिडियान पूजाक पुलिसा संबंधात काय प्रश्न विचारले। पुराव्याविषयी सांगताना पूजान सांगले दिवचल पोलिसांनी पुरावे असलेलो मोबाईल काढून घेतला।
आता तो म्हाड्डोळा पावला. पुलीस तशे आरोपांचे सुयेर आसातच. एका डीवायएसपीन आपणाक जाय तशें उलोवपाक लायले अशें पुजान सांगला. हे फाटभुंयेर हें स्कॅम हायकोर्टाचे जजाच्या मुखेलपणा खाला वा CBI कडल्यान जावचें हे विरोधी पक्षांचे मागणेक वजन हाडून दिता. पण तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही तुमच्याकडे असलो तो बिचारी मोबाईल पाठवून घेतलेलो तेजेर असलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स असले तेजेर तो मोबाईल ऑलरेडी बिचारे काढलेलो घेतलेलो लायक ते म्हणटा की चोरीच्यान म्हाड्डोळा दिलो म्हणून पण म्हाड्डोळा म्हाका रिटर्न मेळना. खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा, मंत्री काय ऑफिसर? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणी हाडलेले. तेणी तुका अप्रोच केल्ले? सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेज्या खातीर. 2 भुरगीं आसा हे स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताचे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसता. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें. तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शुड हॅव बीन रजिस्टर्ड. ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करूं लागी तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. एक कोण डीवायएसपीचें नांव जालें येतालें नांव सूरज हळणकर म्हणून कोण डीवायएसपी आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूंक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी. Or else at least independent officers or judicial commission needs to be this. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. They आज मोबाईल बंद करून घेऊन आयला. And our family has brought her. I told her that anyway we are having a press conference. लोक ते आसतले तुका तांचे कडेन उलय कारण मागीर आमी एकटें म्हणलें मागीर तुका सगळ्यांक विकतें घेतलें म्हणपाक नाका. जाल्यार सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण कोण आसा पळय आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पूजा नायक इज सो रिच they purchase all of you. Media in Goa is not for sale. That is why you are here. All of you are here because media in Goa is independent and stay that way. काल मेरेन पुलीस सिरियसली घेनात म्हणपी सुदीन ढवळीकारान हे खेपे पुलिसांनी खूप सिरियसली घेतला अशें म्हणत आपली बाजू मांडली. 14 दिसां उपरांत पुलीस रिझल्ट घेऊनच येतले सुदीनान सांगले. तर मोगोबाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान पूजा नायकान मोगोबाच्या ऑफिसात केन्ना कामच केलें ना अशें सांगलें. पळया. Police has taken the view very seriously. आज पासून म्हजेर कसलोच हें कितें ना. हांव बरे तरेन आज पासून लोकां कडेन वचना. संबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हजे फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पुलीस हॅज आस्क्ड फॉर 14 days. पुलीस कम विथ 14 days रिजल्ट. मागीर हांव उलयतां. तुमच्या टार्गेट करता कोण? कारण प्रेसिडेंटांनी म्हणलां की पक्षाक टार्गेट करता म्हणून कोण तरी तुमच्या ऑफिसान सर काम बीन करताले ते सर तेंच्यांनी सांगलां की हांव तुमच्या ऑफिसान आसलें म्हणून कामाक. म्हज्या ऑफिसान कोण ना. म्हज्या ऑफिसान जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकावंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां तातूंत वचून पोलीस चवकशी करतली. आज स्टेटमेंट घेतले आणि तितून PWD मिनिस्टराची नांवां घेतली आणि त्यांनी म्हटलं की आपूण जेन्ना MGP ऑफिसान कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्लें ते केन्ना ऑफिसान नाशिल्लें ते कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा न्ही कंप्लीट जावन दी मरे. पूण तुमी पक्षाचे मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले रे MGP. शी इज डिस्टर्ब. तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ती शिकयता तें उलयता अशें दिसता. मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतलें न्ही भायर. क्रायम ब्रँच पळय क्रायम ब्रँच पळया न्ही इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. तें इन्वेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही. तेज्या नंतर तेंच्यांनी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें. अरे ऑफिसांत तें नाच जालें केन्ना अशें कितें रे. ZP वेंचणुकेच्या तयारी निमतान CM मडगांवच्या भाजपा कार्यालयात येयल्लो. पूजा नायकान परत मिनिस्टराचें नांव घेतलां अशें म्हणत आमच्या प्रतिनिधीन CM कडेन जापेची आस्त दवरली. पळयात तिची फर्स्ट रिएक्शन. पूजा नायकान जॉब स्कॅमा भितर मिनिस्टराचें नांव घेतलेलें आसा. थँक्यू.